नमस्ते। आमे आलोचना करुले उत्कलमणि गोपबंधु दासंक रचित बंदीर आत्मकथा कविता एवं गतकाली पर्यंत आलोचना करथिले जे बंदीर आत्मकथा समुदाय 6टी खंडरे रचित होईची एवं प्रथम अंश तार कटक जेल रे थिबा बेले एवं द्वितीय अंश बा पंचम षष्ठ खंड होउची तार हजारीबाग जेल रे थिबा बेले एवं आमे गोपबंधुंकर समुदाय विश्व दृष्टि तांकर आदर्श तांकर धर्म तांकर जातीयता बोध ए सबूर प्रतिफलन देखीछे बंदीर आत्मकथार प्रत्येकटी पंक्ति भितरे जेतेबेले से एठू विदाय नहीं कि जाइछंती सेतेबेले ओडिशारू जेतेबेले से विदाय नहीं कि जाउछंती द्वितीय पर्याय रे से प्रिय ओडिशा माटी को गभीर भावरे भल पाउथिले तेणु अंतर भितरे तांकर दुख मध्य खूब गभीर एवं जोंठी से कहिबाकू चाहुछंती शासन रक्षक कटुआल दल नेउछंती मते छड़ाई उत्कल रखी आसीबे के से आन कारागारे कहीं बहु दूरे उत्कल बाहारे। तेणु ओडिशा को छाड़ी की से जेतेबेले हजारीबाग जाउछंती सेतेबेले तांकर मन भितरे जो गभीर दुख जो शोक सृष्टि होईची ताहा मध्य देखिबा कथा। तेबे एई काव्यानुभूति रे बहु विषादपूर्ण मुहूर्त ओ जातीय दुर्गतिर चित्र प्रतिबिंबित होई उठिची ए बाबदरे कोनोसी द्विधा नहीं। संभवतः एथिपाई काव्य पंक्ति अधिक अश्रुल ओ मधुर। कवि किड्संकर भाषा रे जेमिति आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल अस सैडेस्ट थॉट्स रो सार्थकता आमे देखि परिबा एई पंक्ति मानंकरे। घटना प्रवाह क्रमे चाषीर दुरवस्था पेट पूरा खाइबाकू पाउ नथिबा उत्कल मल्ल मानंकर अस्थि कंकाल सार रूप अप्राप्त यौवना उत्कलीय किशोरीर कन्यार अस्थिर रूप शोचनीय दारिद्र्य सहित दुष्ट महाजन और जमीदार मानंकर शोषण और ग्रामर हतलक्ष्मा रूप सबू तांकर स्मृति रे जेपरी शोकायित होई उठिछि। एही भली असंख्य प्रत्यक्षीभूत अतीत घटना रे से एते बेसी मग्न होई पड़िछंती जे शेषकू कहउछंती उत्कलर एही चित्र निदारुण नाचिब मो आखि आगे पुन पुन एके कारावास दूर परवेश देश दशा तही मने देले क्लेश कि भाबी पराणे पाइबी आश्वास पछिबी लतक धरी की साहस। एठारे एक अभिमानहीन प्राणर जो छलनाहीन परिचय मिले तार पटांतर नहीं। देश और जनता को केते आपणार मने कले एपरी काव्यपंक्ति सरल तरल और निराभरण भावरे प्रकाशित होई पारिबो ताहा ही एठारे अनुभव करिवार कथा। किंतु निदारुण जंत्र दानव स्मृति आक्रांत एई मनीष पाई अटकी रहे नहीं। से तार निरूपित गतिपथरे आगेई चले पछरे रही जाए केते आंचलिक अभिन्न स्मृतिराजी। तहिरे जेनापुरवासींकर दुर्गति केन्द्रापड़ा और जाजपुरवासींकर बन्यार कष्ट ओ
অন্ন কষ্ট, ব্রাহ্মণী ও ক্ষুধিত খরস্রোতার গোপন মন্ত্রণা, নদীমাতৃকা ওড়িশার চিরন্তন বন্যা ও দুর্ভিক্ষ আদি বহু শোচনীয় অশ্ରୁଳ ଚିତ୍ର ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ଉଠିଛି ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା ମଧ୍ୟରେ। ଏହା ସହିତ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର ଅଭିସନ୍ଧିମୂଳକ ଆଚରଣ, ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ଅଗ୍ନି ବିତ୍ପାତ, ଫସଲ ଚୋରି ଆଦି ଅନେକ ଘଟଣା ଇତିହାସ ସମର୍ଥିତ ତଥ୍ୟ ପରି ଏହି କାବ୍ୟରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଳି କାରୁଣ୍ୟର ଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି କନିକା ସମ୍ପର୍କରେ। ଯୁଗ ଯୁଗ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ କାରୁଣ୍ୟ ସତେ ଯେପରି ଏହି କାବ୍ୟ ପ୍ରବାହରେ ଉତ୍ତରଳ ଗତିରେ ଫିଟିପଡ଼ି ରୁଦ୍ଧଶ୍ୱାସ ହୋଇ ଧାଇଁବାରେ ଲାଗିଛି। ସେଠି ବିରତି ବା ବିରାମ ନାହିଁ। ଖାଲି ଧାଇଁବାର ତାର ଏକମାତ୍ର ଧର୍ମ। ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରରୁ ଅନ୍ୟ ଚିତ୍ରଟି ସ୍ୱତଃ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଆୟୋଜନ ନାହିଁ। କେବଳ ଅନ୍ତରର ଗଭୀର ଆଲୋଡ଼ନର କାକୁସ୍ଥ ଭାବ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ। ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ଦୁଃଖିନୀ କନିକା। ସେ ଜଡ଼ସଡ଼ ହୋଇ ଅଶ୍ରୁଦୀପ୍ତ ନୟନରେ କେବଳ ହାତ ପାତି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛି। ଅଥଚ ତାର ପ୍ରିୟତମ ମଣିଷଟି ତା ପାଇଁ କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ। କେବଳ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ ନିମନ୍ତେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି। କାରଣ ତାର ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏ ଅବସ୍ଥା ସବୁଦିନ ରହିବ ନାହିଁ। ନିର୍ବାସିତର ବିଳାପ କବିତାରେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଯେଉଁପରି କୌପରଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି କହିଛନ୍ତି, ଥାନ୍ତା ଯଦି ମୋର ବିହଙ୍ଗ ପକ୍ଷ, ଲଙ୍ଘି ସମୁଦ୍ରଗିରି ଭୀଷଣ ବକ୍ଷ, ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରିୟଜନ ମୁଖ କମଳ, ହୁଅନ୍ତା ମୋ ଉତ୍ତପ୍ତ ପ୍ରାଣ ଶୀତଳ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ବିହଙ୍ଗମ ପକ୍ଷରେ ଉଡ଼ିଯାଇ କନିକା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ରିକ୍ତ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଦେଖି ଆସିବାକୁ ଓ ସେମାନଙ୍କର ପିଠି ଆଉଁସି ରାଜ ଅତ୍ୟାଚାରର ପ୍ରହାର ପରାଶକୁ ପ୍ରଶମିତ କରି ଫେରି ଆସନ୍ତେ ବୋଲି ଆଶା କରିଛନ୍ତି। କନିକାରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହେବା ଫଳରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଜଣ ନିରୀହ ପ୍ରଜାଙ୍କର କରୁଣ ମୃତ୍ୟୁର ବିବରଣୀ ଘଟିଥିଲା, ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅହରହ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜର କରୁଥିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜକୁ ହିଁ ସେ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଇ ସେ ଆଉଥରେ କନିକା ଯିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲେ। ହୁଏତ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲେ ଏତେ ବଡ଼ ବିପତ୍ତିରୁ କନିକା ପ୍ରଜାମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ଏଠାରେ କହି ରଖିବା ଉଚିତ ହେବ ଯେ ଏହି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍, ଏକାତ୍ମତାର ବା ସମସ୍ୟା ସହିତ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ବିଜଡ଼ିତ ଭାବ ହିଁ ତାଙ୍କ ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥାର ଆତ୍ମବାଣୀ। ଏଠାରେ କବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଜାତୀୟ ଦାୟ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଓ କାରଣ ପାଖରେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କମିଟେଡ୍। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଳା ଚେତନାର ସାବଲୀଳ ସୌକୁମାର୍ଯ୍ୟ, ଭାବବିଦଗ୍ଧ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅନୁସରଣ ଏଠାରେ ଅବ୍ୟାହତ ରହିପାରିଛି। ଭାବ ଭାଷାର ବୋଲ ମାନୁଛି। ତେଣୁ କାବ୍ୟସ୍ୱର ବେଶ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ସଂଯତ ଓ ସୁସଂଗଠିତ। ଘଟଣା ଉପରେ ଘଟଣାର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ପାଠକକୁ ଉତ୍ପୀଡ଼ିତ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ତାକୁ ଭସେଇ ନିଏ ଓ ଏକ ଶୋକାୟିତ ହୃଦୟର ସମସ୍ତ ଅନୁସ୍ପନ୍ଦନ ସହିତ ସମତାଳରେ ଅନୁସ୍ପନ୍ଦିତ କରେ। ଏହା ହିଁ ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥାରେ ଥିବା ପଙ୍କ୍ତିମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ଭାବରେ ଅବଧାରିତ ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କବି ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ଗତିମୂଳକ ଅନେକ ଅନୁଭୂତିରୁ ଯେଉଁ କେତୋଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଏତେ ବେଶୀ ସତ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅନୁରଞ୍ଜିତ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହା ଏକ ଚିରନ୍ତନ ଚେତନାର ଉତ୍ସ ଫିଟାଇ ଦେଇଛି। ଫଳରେ ଏକାନ୍ତ ଏକନିଷ୍ଠ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ କାବ୍ୟ ପଙ୍କ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆବେଗ ଉଚ୍ଛଳ କାନ୍ତ କମଳ ପଦାବଳୀରେ ପରିଣତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପୁଣି ତାଙ୍କର କର୍ମଜୀବନର ଭୂମିକା ପରି
क्रमे ओडिशार चिंतारु भारतर स्वाधीनता संग्राम प्रति शेष वाक्य पंक्ति गुड़िकरे शेष काव्य पंक्ति गुड़िकरे प्रकटित अभिज्ञान रे तांको जातीय ममता खूब परिच्छन्न भावरे प्रकाश पाइछि। कवि राधानाथंक परि भारतर दुर्गति संदर्शन रे से अत्यंत शोकाकुल होई पड़िछंती। नहुष जजाति शिव महाजसा शासिले जे राज्य तार एही दशा राम युधिष्ठिर जार नरपति से प्रजा कुलर आजी ए दुर्गति। एही खेदोक्ति रे से कातर होई न पड़ी जड़े आशावादी कवि भावरे दुर्गतिर निराकरण पाई नीलाचल बिहारी जगन्नाथंक उपरे संपूर्ण निर्भरशील। वस्तुतः तांक कर्म और काव्य जीवनर अनुप्रेरणा भावरे एही जगन्नाथंकु ही ग्रहण करा जाई पारे। भगवत प्रेमी गोपबंधु तांकर व्यक्तित्व एही भागवत बोध एते बेसी आच्छन्न करिथिला जे प्रत्येक वक्तव्य रे ताहा स्वत प्रकाशन घटिथिबा लक्ष्य करी हेबो। एपरिकी नीलाचल और ओडिशा प्रति चिर ममता प्रवण एही कवि दृढ़ स्वर रे उच्चारण करिछंती जगत सरसे भारत कमल ता मध्य केशर पुण्य नीलाचल थिले जही तही भारत बक्षरे मणि भी मुअछि आपणा कक्षरे मनेत्रे भारत शिला शाल ग्राम प्रति स्थान मोर प्रिय पुरी धाम सकल सलील पंचतीर्थ जल प्रति धर्मालय मोर नीलाचल। एपरी एकक ओ अभिन्न देशप्रीतिर निदर्शन अन्य कौनसी काव्य पंक्ति रे प्रकाश पाइथिबा मने हुए नहीं। तेणु बंदीर आत्मकथार शेष पंक्ति रे समस्त जातीय दुर्गतिर अपनोदन और एक सुभग समयर आवाहनी रे स्वाभाविक भावरे से उत्कल भारत और विश्वर ऐक्य चिंतारे मग्न होइछंती। एपरिकी समस्त जातीय दुर्गति को नीलाचलनाथ समाधान करि पारिबे बोली गभीर आशा मध्य पोषण करिछंती। एही अखंड विश्वास ही तांकर कारागार जीवन पाई एकमात्र सांत्वना भावरे ठिया होइछि। बंदीर आत्मकथा और परवर्ती केतोटी खंड कविता 12टी खंड कवितार मिश्रण रे रचित होइछि कारा कविता। गोटे काव्यिक आवेगर अभिन्न प्रकाश भावरे यह गृहीत। एवं आमे जदि कारा कविता भितर को जिबा से कारा कवितारे मध्य रहिछि तांकर जातीय महाकाव्यर उत्तरण भावरे ताहा वर्णित होइछि। जातीय अनुचिंतारे परिपुष्ट ता व्यतीत हृदयवत्ता और मानविक दरद प्रतिफलित होइछि एई कारा कवितारे। मुख्यतः कारा कवितार प्रसंग आलोचना कला बेले हमको ध्यान देबाकू पड़िबो जे कारा कवितार प्राक सूचना रे उल्लेख करा जाइछि पंडित गोपबंधु दास हजारीबाग जेल रे बंदी जीवन कटाउथिबा बेले विभिन्न उपलक्ष्य और निसंग जीवन को अर्थबह करिबा पई सान बड़ 13टी खंड कविता लिखिथिले। 1924 मसीह मुक्ति पाइबा परे भी से एगुड़ी को स्वतंत्र भावरे बा एक कविता संग्रह भावरे व्यस्तता हेतु प्रकाश करि पारि नथिले। जून 17 1928 मसीह तांकर देहांत परे समाजर कर्मकर्तागण और सत्यवादी प्रेसर परिचालक समाजर गोपबंधुंकर श्राद्ध संख्यार एगुड़ी को प्रकाश करने को आरंभ करथिले। 1931 मसीह प्रकाशित समाजर तृतीय वर्षर श्राद्ध संख्यार नित्य धाम नीलाचल व्यथित प्राणर अश्रु काहीं अछ काहीं चालीगले पितृपक्ष तर्पण बंदीर विरह व्यथा बंदीर सांध्य उक्ति बजाओ से बीणा प्रेमर की एही परिणाम
ଏହି 9ଟି କବିତା ପ୍ରକାଶିତ। କବିତା ଗୁଡ଼ିକର ପରିଚୟ ଦେଇ ପାଦଟିକାରେ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଏ ଅପ୍ରକାଶିତ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଗୋପବନ୍ଧୁ 1923-24 ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ ଥିଲାବେଳେ ଲେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେ ସମୟର ଅନେକ ଅପ୍ରକାଶିତ ଲେଖା ମଧ୍ୟରୁ ଏହା କେତୋଟି ମାତ୍ର। ସମାଜ 15 ଜୁଲାଇ 1931 ପରେ ବ୍ୟଥିତ ପ୍ରାଣର ଅନ୍ତିମ ଅଶ୍ରୁ କବିତାଟି ଯୁଗବୀଣା ପତ୍ରିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଜୁଲାଇ 1934ରେ ଜଣେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୀର୍ଷକରେ ପ୍ରକାଶିତ। କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଯୁଗବୀଣାର ସମ୍ପାଦକ ପାଦଟିକାରେ ଲେଖିଥିଲେ, 1924 ମସିହାରେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ ଥିବାବେଳେ ଏହି କବିତାଟି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଜୀବନ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖିଥିବାର ଲେଖକଙ୍କର ନୋଟ୍ ଖାତାରୁ ଜଣାଯାଏ। ବନ୍ଦୀର ସ୍ୱଦେଶ ଚିନ୍ତା, ବନ୍ଦୀର ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାବନା, କାରାରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ବିୟୋଗ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିବା ପରେ ଓ ବିଶ୍ୱର ମିଳନ ଚିତ୍ର, ଏହି 4ଟି କବିତା ସମାଜର ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ ଓ ଷଷ୍ଠ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାଧ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା। କାରା କବିତାରେ ସଂକଳିତ ହେଲାବେଳେ ବଜାଅ ସେ ବୀଣା କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହୋଇଛି ଦେଖା ଦିଅ ବାରେ। 1931 ମସିହାର ସମାଜର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହିତ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ରଚନାବଳୀର ଏକ ବିଜ୍ଞାପନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେହି ବିଜ୍ଞାପନର ଚତୁର୍ଥ ପୁସ୍ତକ ହେଲା ଶେଷ ଚିନ୍ତା, ତାହାଙ୍କ ଶେଷ ଜୀବନର କବିତା, ଅପ୍ରକାଶିତ ଓ ଯନ୍ତ୍ରସ୍ଥ। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଚିନ୍ତା ଶୀର୍ଷକରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର କୌଣସି କବିତା ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ କାରା କବିତା 1923-24 ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ ଲିଖିତ, ଶୀର୍ଷକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର 64 ପୃଷ୍ଠାର ଏକ କବିତା ପୁସ୍ତକ R.N. ରଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରେସରେ ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହିତ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରା 1935 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। 1935 ମସିହାରେ ସେମାନେ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସେହି କବିତା ଗୁଡ଼ିକ କାରା କବିତା ଶୀର୍ଷକରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପୁସ୍ତକଟିର ପରିଚୟ ଦେଇ ପ୍ରକାଶକ ନିବେଦନରେ ଲେଖିଥିଲେ, ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଗୋପବନ୍ଧୁ 1923-24 ମସିହାରେ ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ 2 ବର୍ଷ କାଳ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା କବିତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଯେଉଁ କେତୋଟି କବିତା ଲେଖିଥିଲେ, ତାହା ସବୁ 1928 ଜୁନ୍ 17 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହେବା ପରେ ସମାଜର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସେହି କବିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ତ୍ୟାଗୀ, ଯୋଗୀ, ସାଧକ, କର୍ମୀ, ଚାଳକ, ଭାବୁକ, ସାହିତ୍ୟିକ, ସଂସ୍କାରକ, ପ୍ରେମିକ, ଭକ୍ତ, କବି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ସୁଲଳିତ କବିତା ଧାରା ଓ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ କନ୍ଦର ନିହିତ ଅପୂର୍ବ ଭାବରାଶି ଏସବୁ କବିତାରେ ଯେପରି ବିକଶିତ ହୋଇଛି, ତାହା ବାସ୍ତବିକ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ମନୋହର ମାଳା ରୂପେ ଜୀବନର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅର୍ପି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ଓ ଶେଷ ଜୀବନର ଏହି କାରା କବିତା ମାଳା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦେଇ ଆଶା କରୁଛୁ ଏହା ସାଦରେ ଗୃହୀତ ହେବ। ଉଦ୍ଧୃତ ଏହି ନିବେଦନ ଯେ 15/7/1931 ମସିହାରେ ସମାଜର ପାଦଟିକାରେ ଦିଆଯାଇଥିବାର ସୂଚନାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ। କାରା କବିତା ଏଭଳି ନାମକରଣ ସହ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଓ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ପ୍ରକାଶିତ। କାରା କବିତା ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ 1935ର ପାଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସଂକଳନ ସବୁ ଉପଲବ୍ଧ, ତାହା ହେଉଛି 1935 ମସିହାର ସଂକଳନ। ତେବେ ଏହି କାରା କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେଇ ଏକ ହିଁ କଥା, ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଜୀବନ ଆଦର୍ଶ, ସାମ୍ୟ ମୈତ୍ରୀର ଭାବ, ଅହିଂସା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରକମର ନିଷ୍ଠା, ଜାତୀୟତା, ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରେମ, ମାନବ ବନ୍ଦନା, ଆତ୍ମ ଉତ୍ସର୍ଗ,
ଏବଂ ବିଶ୍ୱବୋଧ, ବନ୍ଧୁପ୍ରୀତି ଆଉ ଭଗବତ ଚେତନା, ଏଇ 13ଟି କବିତା ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖୁଛେ ଯେମିତି ସେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଗିରି ସାଗର ନଦୀ ତପନ ଶଶୀ, ସର୍ବେ ଚୁମ୍ବିବେ ମୋତେ ପ୍ରେମେ ପରଶି, ମୋ ପ୍ରାଣ ପ୍ରେମ ଧାରେ ଭାସିବ ଧରା, ହେବ ଏ ବିଶ୍ୱ ମୋର ପ୍ରେମ ପସରା। ବିଶ୍ୱର ମିଳନ ଚିତ୍ର କବିତାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବୋଧ, ତାହା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ। ତେବେ ଏଠାରେ କହି ରଖିବା ଜରୁରୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରଚନା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି, ସେହି ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭିତରେ ଆମେ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଜଣେ କ୍ଲାସିକ୍ର ସ୍ରଷ୍ଟା ପରି ଅତିମାତ୍ରାରେ ସେ ପରମ୍ପରାର ପଥ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଓ ନୀତିବତ୍ତା, ରୁଚି ନିର୍ମଳ ଆଚାର ବିଚାର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନନିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର କବିତାରେ ଉଦାର ପ୍ରଗତିପନ୍ଥୀ ବୈପ୍ଳବିକ ଚେତନାର କୌଣସି ରକମର ଅଭାବ ନାହିଁ। ପରମ୍ପରାବାଦୀ ଭାବରେ ସେ ଯେତିକି ଧର୍ମ, ସଂସ୍କାର, ଆଚାର ବିଚାର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନଶୀଳ, ସମୟର ଆହ୍ୱାନ ଅନୁସାରେ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉଦ୍ଯୋଗ, ଅରଟର ପ୍ରଚଳନ ଠାରୁ ଅନେକ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆସୁଛି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମାଜ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ ତଥା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଅହିଂସା ମାର୍ଗ ପ୍ରତି ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ବସ୍ତୁତଃ ଧର୍ମ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ନିର୍ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି, ଦେଶ ଓ ଦଶ ପ୍ରତି ଏତେ ବେଶୀ ବିଶ୍ୱତମୁଖୀ ଉଦାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏକଥା ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, କର୍ମ ଭୂମେ କିଏ ନେତା ଅବା ନୀତ, ସମସ୍ତେ ନିମିତ୍ତ ବିଧି ନିୟୋଜିତ, ନକର ସଚନା ରଖ ଧର୍ମେ ସାକ୍ଷୀ, ଗୂଢ଼ ବ୍ୟୁହ ଭେଦ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଆଖି। ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସର ବଳିଷ୍ଠତା କେବଳ ନୁହେଁ, ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାର ଯେଉଁ ଦୁରନ୍ତ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ତାହା କେବଳ ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥାରେ ନୁହେଁ, କାରା କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ରଚନା ଗୋ ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ଯାହା 1922 ମସିହାରେ ବି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା, এই ଗୋ ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଆମର ଯଦି କୁହାଯିବ ଆର୍ଯ୍ୟ ଚେତନା ଓ ଗୋ ଜାତି ପ୍ରତି କରୁଣା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇଛି, ସେ ଭାବନା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଛି। ଗାଈ ଆମର ଗୋମାତା, ଗୋମାତା ଆମର ଧର୍ମର ସମ୍ପଦ। এই ଗୋ ମାହାତ୍ମ୍ୟ 21 ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ଭାଗବତର ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତିରେ ଯେଉଁ ଅଛି, ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ। ଏଥିରେ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ତ୍ୟାଗ ଓ ଅହିଂସା ତଥା ମାନବିକତା ବୋଧର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଛି। ଗୋ ଜାତି ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଓ ମମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ କବି ଏହା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋରୁ ଅତିଥି ପୂଜା ବିଧି, ଲଭିଲା ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧି, ନିଜ ସୁକୃତ କର୍ମ ଫଳେ, ବସ ସରଗେ ସୁନିଶ୍ଚଳେ, ଗୋସେବା ବ୍ରତ ପୁଣ୍ୟ ରାଶି, ତୁମ୍ଭ ମରଣୁ ବିଶ୍ୱବାସୀ, ଶିଖି ଲଭନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗେ ବାସ, ଗୀତେ ଭଣିଲା ଗୋପ ଦାସ। ଗୋମାହାତ୍ମ୍ୟର ପ୍ରକାଶକ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗୋମାହାତ୍ମ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ସନ୍ 1922 ଜୁନ୍ ମାସରେ ସେ ସରକାରଙ୍କର ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ।
से समय अन्यान्य ग्रंथ मध्य मूल संस्कृत महाभारत और श्रीमद् भागवत नियमित पाठ करने तांकर अभ्यास थिला। गोमाहात्म्य एई उभय धर्म ग्रंथरु संकलित। देशरे गो जातिर की शोचनीय अवस्था ताहा तो समस्ते देखु थाई। ग्राम लोकंकर गो जाति प्रति से भक्ति ममता लोभ नाही। देशरु गोचर क्रमे शून्य हेउछि। दूध घी क्रमे स्वप्न हेलाणी। गो जाति प्रति लोकंकर भक्ति तुटी जिबारु अनेक हिंदू सुस्थ सबल गोरुंकु सुद्धा धन लोभरे कंसाई मानंकु बिकी दउछंती। गो सेवा जे परम धर्म यह हिंदू क्रमे भूली जाइछि। गो जातिर दुर्गति रे देशर दुर्गति। देशर उन्नति कामना कले गो जाति पाई यथार्थ भक्ति और ममता पुणी जन्माइबाकु हेबो। एथिपाई दुईटी पंथा प्रशस्त। प्राणरे गो जाति प्रति निर्मल धर्म भाव और मनरे सेमानंकर उपकारिता विषय रे युक्तिसंगत अटल विश्वास। ए गो महात्म्य उभय पंथार आश्रय निया जाइछि। सरल सुललित ओडिया नवाक्षरी छंदरे गो जातिर पौराणिक महात्म्य और सेमानंकर दुर्दशारे देश और मानव समाजर दुर्दशा तथा साधारण बुझिबा भली भाषा लेखा जाइछि। ए पुस्तक प्रचार द्वारा देशवासी हृदय गो जाति प्रति अटल भक्ति और ममता जन्मिले पुस्तक प्रकाशर उद्देश्य सफल हेबो और देशर परम कल्याण हेबो बोली एठारे प्रकाशक मत देइछंती। तेणु जनसाधारणक मनरे भक्तिभाव सृष्टि करिबा एहार अभिप्राय होइथिबारु पुराण भली एथिरे अध्याय विभाजन प्राक कथन और लेखकंकर उक्तिर प्रकाश जे भली घटिछि। अपर पक्षरे संवाद शैली रे एहा लिखित गोपबंधुंकर परंपरानुगत मन और भक्ति गदगद हृदयर एक भाषिक अभिव्यक्ति हेउछि गो महात्म्य बोली संपादक उल्लेख करि। सेहिपरि धर्मपद 1924 मसीहा जून 26 तारिख रे हजारीबाग जेल रु मुक्ति पाइला परे सत्यवादी प्रेस रु यार प्रकाशन आरंभ एवं समाजर 1925 अगस्त 29 तारिख रे संख्यारे यह प्रकाश पाइथिला। विश्वनाथ कर लिखिथिले धर्मपदर परिचय देई 1925 सेप्टेम्बर मासरे उत्कल साहित्यर 19 वर्ष 6 संख्यारे जे कोणार्कर सुप्रसिद्ध मंदिर निर्माण संबंध रे 1200 शिल्पींकर अकृत कार्यता और नैराश्य 12 वर्ष बालक कर्तृक एही मंदिर चूड़ा संगठन एवं शेषरे शिल्पी मानंकु अपमानरु रक्षा करिबा पाई बालकर आत्मविसर्जन इत्यादि जो किंबदंती प्रचलित अछि एवं तदुपलक्ष्य 1200 बढ़ेर दाय कि पुअर दाय बोली जो उक्तिटी लोकमुखरे सुना जाए ताहाकु अवलंबन करी गोपबंधु बाबू अति सुमधुर और सरल पद्ୟରେ এই क्षुद्र पुस्तकटी लिखिछंती। प्रसंग क्रमे बड़ सुकौशल उत्कलर पूर्व गौरव और महत्व एवं मानवर उच्च कर्तव्य और महिमा इत्यादि प्रख्यापन करिसंती। गोपबंधु बाबू स्वभाव कवि पुणी भाषा प्रयोग रे सुनिपुण। तांकर हस्तरे किंबदंतीटी अति उपादेय रूप धारण करिछि। 4 पृष्ठार भूमिका सह धर्मपदर पृष्ठा संख्या थिला 57 और मूल्य थिला 3 अणा। कवितार सरल और मर्मस्पर्शी भाषा नाटकीय उपस्थापन और गोपबंधुंकर व्यक्तित्वर समवाय धर्मपद अपूर्व प्रसिद्धि लाभ करिथिला। बारुणी साहित्य पत्रिकार बुढ़ियाणी जाल स्तंभरे धर्मपदर परिचय देवाकु जाई कुहा जाइथिला कोणार्क देउल तोलिबा कालर गोटिए किंबदंती को अनुसरण करी पंडित गोपबंधु दास पद्याकार रे गोटिए हृदयस्पर्शी गल्प लिखिछंती। देश और दशंक पाई धर्मपद प्राण उत्सर्ग करिथिला। देश और दशंक पाई कारार निर्जन बासरे बसी गोपबंधु बाबू कविता छଳରେ देशवासींकर जीवन तंत्र को
आघात करिबार प्रयास करिसंती। धर्मपद परि उच्च आदर्श आम देशर पथी पुराण रे विरल नुहे। गोपबंधु बाबूंकर हाथ रे ए गल्पटी गोटे निर्मल उपभोग्य वस्तु हेइछि। प्रथम वर्ष प्रथम संख्या बसंत 1333 साल पृष्ठा 119। ये होची बारुणी साहित्य पत्रिकार बुढ़ियाणी जाल स्तंभर कथा। धर्मपदर भूमिका मध्य लेखि गोपबंधु दास स्वयं उल्लेख करिसंती जे बाल्यकालरू कवि हेबार बासना मोर बलवती थिला। बाल्य सहज उद्यम मध्य सेआडे किछि करिथिली, मात्र घटना तरंगरे इतस्तत विक्षिप्त होई चिरदिन से आशा मौड़ीछि। धर्मपद से आशार अंकुर नुहे, या विक्षिप्त हृदयर सामयिक स्पंदन मात्र। बंदीशालार निर्जन प्रकोष्ठरे एक संध्यारू तही आरदिन सकाळ पर्यंत एकाकी आबद्ध होई अनेक समय उन्निद्रावस्थारे से सबु चिंता मन को आसुथिला। धर्मपद तहिरु अन्यतम। देश दश निमंते आत्मोत्सर्गरे कि सुख और गौरव अछि, उत्कलर चिरकथित एही किंबदंती रे ताहा सुस्पष्ट विवृत होइछि, जद्वारा सर्वाधिक संख्यक लोकंकर सर्वाधिक परिमाण रे हित हुए। ताहाई मानवर कर्तव्य। नीतिशास्त्र एही तत्व प्रकाश करिबार प्रयोजन स्थले 1200 बढ़ेर दाय कि पुअरे दाय एकथा ओडिशार जनसाधारण व्यवहार करिथंती। मात्र एडे सुंदर किंबदंतीर आख्यान उत्कल साहित्य रे कौनसीठारे ए पर्यंत वर्णित होई नाही। एपरिकी एथिरे मूल कथा अनेकंकु जणा नाही। ए जनश्रुति संबंध रे लोकमुखरे जहा कथित होइताए सेथिरे सुना जाए जे रातिक मध्यरे पूर्ण पुओ देउल पूर्ण करि देबारु 1200 बढ़ेइंकर खातिर रे निजे बाप पुओ को देउल उपरु गड़ाई देई मारी पकाइथिला। मात्र यह अस्वाभाविक। एपरी करिबाकु कोनोसी बापार हाथ जीव नाही। प्रवीण विशारद 1200 शिल्पी एपरी कार्य बापा को अनुरोध करिबा असंगत। विचक्षण 1200 बढ़ेई से कार्य करिबा को असमर्थ 12 वर्षर बालक पक्षरे ताहा संपादन करिबा असाध्य होई पारे, मात्र असंभव नुहे। मानव समाज रे एपरी अद्भुत शक्ति और प्रतिभा मध्य मध्य प्रकाश पाई थाए। ध्रुव, प्रह्लाद, एकलव्य, शुक, अभिमन्यु प्रभृति पुराणर कथा, शंकराचार्य, बादल प्रभृतिंकर अद्भुत प्रतिभा ऐतिहासिक सत्य। आजिकाली जुगरे मध्य एभली घटनार एका बेले के अभाव देखा जाए नहीं। संप्रति ब्रह्मदेश रे 5 वर्षर गोटे बालक धर्म विषयक नाना गूढ़तत्व प्रचार करुअछंती। तांको महात्म्य और प्रतिभा देखि शत शत लोक तांकर अनुगामी होउअछंती। एपरिकी असामान्य और अलौकिक प्रतिभा देखिले धर्मपद को किंबदंतीर अमूलक कल्पना बोली किए कहि पारे। एक समय रे शिल्प और स्थापत्य उत्कल रे जेपरी उन्नतिर पराकाष्ठा लाभ करिथिला, सेथिरे ही बालकर आविर्भाव स्वाभाविक मने हुए। धर्मपद रे काव्यकलार कुटिलता बा शिल्पर सौकुमार्य निमंते प्रयास होई नहीं। ए किंबदंतीर अवलंबन रे खंडिए उपन्यास लेखिबाकु मन विचारुथिली, मात्र ताहार आकार दीर्घ हेबो एवं ताहा समय और धैर्य सापेक्ष। कारागार रे मो परी साधारण प्रकृतिर जड़े बंदी पक्षरे सेपरी धैर्य और मनोअभिनिवेश सहज नुहे। तेणु से कल्पना छाड़ी बाल्य अभ्यासर वशवर्ती होई केवल पद मिलाई धर्मपद और सेहीपरि अन्यान्य केतक पद्य लिखि कराल विजनतारे आत्मप्रसाद लाभ करुथिली। कवितार मोहन माधुरी रे आकृष्ट नहेले सुद्धा विजन बंदीर निभृत विक्षिप्त प्राणर स्पंदन रे सहानुभूति करी धर्मपद पढ़िबा द्वारा उत्कलवासी निज जातीय गौरव रे क्षणक लागि अनुप्राणित हेले परम प्रीति और आह्लाद लाभ करिवि। यह गोपबंधु दासंकर निजस्व उक्ति। तेणु धर्मपद भितरे जहा अछि ताहा होछि धर्मपदर त्याग और तपस्या। धर्मपद जेपरी एई त्याग और तपस्यार ही प्रतीक। तार शिल्पी चेतना ओडिशार शिल्पी चेतनार
चरम दृष्टांत। धर्मा ए जातिर अद्भुत कर्मा शिल्पी। धर्मपद गाथार स्फुलिंग को कवि अति मर्मस्पर्शी भाव काव्य रूप प्रदान करिसंती। धर्मार वक्तव्य और चिंतन गपमानसर वक्तव्य और चिंतनर उच्चारण कहिबा अधिक युक्तियुक्त हब। कवि लिखिछंती कापुरुष परी मरिबा जगते नुहे नर पौरुष। परहित साधी मरे जे महिरे सेही एका सुपुरुष। मानव जीवन नुहई केवल वर्ष मास दिन दंड। कर्मे जिए नर कर्म एका तार जीवनर मानदंड। तेणु गप मानस और गीतिमय काव्यिक उत्तरण हेउछि धर्मपद। ए जो किंबदंती जीवंत इतिहास ठारू एक बृहत्तर सत्य परिणत हो पारिछि। किंबदंती जीवन रसरे हेछि स्निग्ध मधुर और जीवंत। आज एतिकी थाउ, पुणी परवर्ती समय आमे आलोचना करिबा। कमेंट रे जहाँ चाहिए लिखिपारे। नमस्ते।